आशीर्वाद का चेहरा। अस्सलामु अलैकुम सर, अस्सलामु अलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? তো আমার নাম হবিবুর রহমান। कहाँ से आप? আমি আসাম থেকে এসেছি। आप यहाँ क्या करने आए हैं? আপনি করে ইন্ডিয়ান আইডল মঞ্চে একটি গান পরিবেশন করার জন্য। তো গানটা ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। दादा, तो आज तो आपको श्रीनगर इधर ही दिख जाएगा, तो आप सुर लेके आप शुरू करो। তো চলুন আমি গানটা শুরু করি। প্রথম দেখার কালে